खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इवेंजलिस्ट मेहताब गिल है। पिछले दिनों में मेरे चैनल पर एक वीडियो आपने देखी होगी ख़वातीन की पासबानी या पास्टरशिप के ताल्लुक से। उसी का सिलसिला नंबर 2 में आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ और इसी पर मज़ीद मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने बात करना चाहूँगा। ख़वातीन के पासबान होने के ताल्लुक से बाइबल मुक़द्दस क्या बताती और सिखाती है, इस पर मैं बात करूँगा। जब मैं लफ्ज़ पास्टर पर गौर करता हूँ तो पास्टर का लफ्ज़ जो है लातीनी लफ्ज़ से लिया गया है, जिसका मतलब है चरवाहा होना। जब मैं चरवाहा होने की बात करता हूँ तो 2 तरह के चरवाहे बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलते हैं। एक चरवाहे तो वो जो वाकई भेड़ और बकरियां चराने वाले हैं। जब उन चरवाहों के बारे में बाइबल मुक़द्दस में से मैं सीखता हूँ तो मुझे दोनों जेंडर्स में, मर्द और ख़वातीन दोनों जेंडर में चरवाहा मिल जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ख़वातीन चरवाहे के बारे में हमें कहाँ बाइबल मुक़द्दस में मिलता है, तो उसके लिए मैं आपके सामने हवाला पेश करना चाहूँगा पैदाइश की किताब में से, जिसका बाब नंबर 29 और आयत नंबर 9 में लिखा है, वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राखल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। यहाँ हमें एक अच्छी मिसाल खातून चरवाहा के ताल्लुक से मिलती है। चरवाहा कहिए या चरवाही, जो भी आप मुनासिब समझें। उसके ताल्लुक से हमें मिल जाता है कि खातून चरवाही या चरवाहे भी हमें बाइबल मुक़द्दस में हमें मिल जाते हैं। लेकिन ये वो चरवाहे हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ जो वाकई भेड़ और बकरियां चराने वाले हैं। दूसरे चरवाहे वो हैं जो खुदावंद खुदा की खिदमत करने वाले हैं, जो पासबानी और निगहबानी करने वाले हैं, जो कलीसिया के लीडरान हैं। उन चरवाहों की बात मैं करता हूँ। तो जब मैं उन चरवाहों के बारे में बाइबल मुक़द्दस में देखता हूँ तो वहाँ मुझे बड़ी ही साफ और सीधी और सिंपल सी तालीम मिलती है, जिसमें मर्द का किरदार मुझे नज़र आता है। खातून का पासबान होना, इसका किरदार मुझे नज़र नहीं आता। मैं मर्द चरवाहा होने से पहले बाइबल मुक़द्दस में से ये बताता चलूँ कि बहुत सी ख़वातीन थीं जिन्होंने खुदावंद के कलाम में नया अहदनामा की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी खादमाएँ बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामा में हमें मिल जाती हैं। जैसे मैंने खातून चरवाही के ताल्लुक से या चरवाहे के ताल्लुक से जब मैंने आपके सामने एक मिसाल पेश की है, मैं इसी तरह से एक खादमा है, जो खातून है, जो फीमेल है खादमा, उसकी मिसाल भी आपके सामने रखता चला जाऊं। उसके लिए मेरे पास रोमियो का खत, उसका 16वां बाब और पहली और दूसरी आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यहाँ लिखा है कि मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन और कनखीरिया की कलीसिया की खादमा है, सिफारिश करता हूँ कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो जैसा मुक़द्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो, क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है, बल्कि मेरी भी। यहाँ हमें एक खातून खादमा है जिसके ताल्लुक से नए अहदनामा में मालूम होता है कि ये ख़वातीन खादमा हो सकती हैं। ये मेरी ज़ाती राय का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि ख़वातीन खादमाएँ हो सकती हैं। लेकिन जहाँ मैं चरवाहे होने की बात करता हूँ, कलीसिया के लीडरान होने की बात करता हूँ, वहाँ सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है। आप बाइबल मुक़द्दस में गौर कीजिए। जब मैंने आपके सामने ये हवाला रखा है तो ये जो खादमा है, ये इसका किरदार जो है वो मददगार का है। यहाँ लिखा है कि क्योंकि वो बहुतों की मददगार रही है और बल्कि मेरी भी मददगार रही है। पौलुस रसूल खुदा का बंदा बताता है कि वो बहुतों की मददगार रही है और मेरी भी मददगार रही है, हेल्पर के तौर पर है। और जहाँ तक मैं मददगार होने की बात करता हूँ, हेल्पर होने की बात करता हूँ, तो क्या आप जानते हैं कि खुदावंद खुदा ने जब औरत को बनाया तो उससे पहले ये बात कही। पैदाइश की किताब को जब आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है, आदम को खुदा बना चुका है, और जब खुदा औरत को बनाने वाला है तो यहाँ लिखा है कि
اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ جو مرد ہے، جو آدم ہے، اس کو ایک مددگار کی ضرورت ہے، ایک ہیلپر کی ضرورت ہے جو اس کی ہر معاملے میں ہیلپ کر سکے، مختلف معاملات میں ہیلپ کر سکے، مددگار ہو زندگی کے ہر موڑ پر۔ تو وہاں خدا نے عورت کو بنایا ہے ایک ہیلپر، ایک مددگار کے طور پر آدم کے لیے۔ جب میں خدمت کی بات کرتا ہوں، جب میں خواتین کی خدمت کی بات کرتا ہوں، تو یہاں پر بھی خواتین کا جو خدمت کا کردار ہے اس میں ہمیں ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ نظر آتا ہے وہ مددگار ہونے کا ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیے جو رومیو 16 باب کی پہلی دوسری آیت میں میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا ہے، وہاں پر بھی ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں مرد کا جو پاسٹرز ہیں، جو چرواہا ہیں، ان کے تعلق سے، جو مرد حضرات کے چرواہا ہونے کے تعلق سے خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے، اب اس پر بات ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، خداوند خدا خود اپنے آپ کو چرواہا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں 23 زبور میں مل جاتی ہے، اور اس کی دوسری بہترین مثال ہمیں پورا باب، اگر آپ حزقییل کی کتاب کے 34ویں باب کو پڑھیں گے تو اس پورے باب میں آپ کو خدا اپنے آپ کو چرواہا کے طور پر پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب تیسری اس کی خوبصورت مثال ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں مل جاتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح خود فرما رہے ہوتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح بھی اپنے آپ کو چرواہا کے طور پر پیش کرتے ہیں، بلکہ اچھے چرواہا کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جب وہ چرواہا ہونے کے لیے اپنے شاگردوں کو بلاتے ہیں تو اس وقت، بلاتے وقت، وہ اپنے ایک شاگرد سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک مرد شاگرد سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے وہ کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں باب کو پڑھیں تو وہاں ہمیں 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، جب خداوند یسوع المسیح اپنے ایک شاگرد کو، اپنے ایک ڈسائپل کو چرواہے کے طور پر خدمت کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اپنے شاگرد کو چرواہا ہونے کے لیے جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ پہلی اس کو پڑھ لیتے ہیں، لکھا ہے، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا کہ اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند تو تو سب جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ اب یہاں جب خداوند خدا بھیڑوں کو چرانے کے لیے چرواہے کو بلا رہے ہیں، چرواہا ہونے کے لیے جب کسی کو بلا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ وہ ایک مرد ہے، ایک عورت نہیں ہے۔ پطرس کو خداوند یسوع مسیح اپنی بھیڑیں چرانے کے لیے بلاتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیے تومیتیس کا خط دیکھ لیجئے، تیتس کا خط دیکھ لیجئے، تو وہاں پر بھی نگہبان ہونے کے تعلق سے اور خادم ہونے کے تعلق سے، چرواہا ہونے کے تعلق سے، جب پالوس اپنے عزیز شاگرد تومیتیس کو اور تیتس کو خط لکھتا ہے تو وہاں صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ چرواہا ہونے والے کے کیا سٹینڈرڈز ہیں اور وہ کون ہو سکتا ہے، اور وہاں صاف طور پر بیان کیا ہے وہ مرد سے بات کر رہا ہے۔ چرواہا ہونا، پاسٹر ہونا، گلابانی کرنا، نگہبانی کرنا، یہ خداوند کا کلام مرد کے تعلق سے بات کرتا ہے، عورت کے تعلق سے بات نہیں کرتا۔ جہاں تک تو بات خواتین کی ہے، میں پہلے خداوند کے کلام میں سے بتا چکا ہوں کہ خادمائیں بالکل ہمیں بائبل میں مل جاتی ہیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دوسروں کو بتاتی ہیں، ایک اچھا کردار ادا کرتی ہیں خداوند یسوع مسیح کا پرچار کے لیے، خداوند یسوع مسیح کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک اچھا کردار ادا کرتی ہیں۔
सो हमें खादमाएँ भी मिल जाती हैं और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, इसका हरगिज़ ये मायने नहीं है कि ख़वातीन मर्द से कम है और मर्द ख़वातीन से कम है या ज़्यादा है। बाइबल मुक़द्दस हमें ऐसी कोई तालीम नहीं देती, बाइबल मुक़द्दस हमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं देती। ये वो किरदार हैं, ये वो करैक्टर्स हैं, ये वो खिदमात हैं जिनके लिए खुदावंद ने हमें चुना है। सो खुदावंद यीशु मसीह जब अपने खादमों में से, अपने शागिर्दों में से खादिम होने के लिए, निगहबान, पास्टर्स या गलाबान होने के लिए जब खुदावंद चुन रहा है, यीशु मसीह की बात करता हूँ, तो वो अपने शागिर्दों में से मर्द से बात कर रहा है, खातून से बात नहीं कर रहा। अजीजों, इस कलाम में से जो मैं आज जो पैगाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें से मेरी अपनी कोई ज़ाती राय मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। ये वो बातें हैं, ये वो खुदा के कलाम की हकायक हैं जो मैं आपको डायरेक्टली हवाला के साथ बाइबल मुक़द्दस में से पेश कर रहा हूँ। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से आप इसको समझते हैं। इट्स अप टू यू। आपको खुदावंद खुदा क्या इससे सिखाता है, ये खुदावंद से आप दुआ करें और खुदावंद खुदा से पूछें तो वो ज़रूर खुदावंद आपको बताएगा और खुदावंद आपकी रहनुमाई भी करेगा। खुदावंद का कलाम जो इस ताल्लुक से बात करता है वो मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपको इस कलाम को सुनने के बाद बरकत मिली है तो ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस पैगाम को ज़रूर पहुंचाएं ताकि ये कलाम दुनिया में इसी तरह से फैलता चला जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मैसेज एंड दिस वीडियो। आपके साथ फिर किसी और वीडियो और किसी और पैगाम के साथ मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।